May adlaw sa tanan. Ang matag usa ka nato ug ang matag dapit makasinati kayod og mga kalamidad, yung mga lunok, mga baha, labi na gyud kining mga linog, no? Tungod kay kasulat man sa Biblia sa 9 versikulo 5 o Amos chapter 9 verses 5 to 6 ingon diri, the Lord Almighty, who touches the earth and it melts, and all who live in it mourn, no? The whole land rises like the Nile, then sinks like the river of Egypt. So he who builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth, who calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land, the Lord is His name. No? Sa ato pa ang Ginoo, pwede niyang pasinatiun ta o i-allow niya nga magkaroon ta o makasinati ta og mga pagtayog sa yuta. Tungod kay ingon pa sa matud pa sa Bisaya, ang Ginoo mihikap sa yuta og milinog kini. Unya sa verse 6, mahimo niyang tawgon niya ang mga tubig aron na mubaha kini. Usa ang bugtong natong buhaton nga kinahanglan nga maghinulsol kita tungod kay walay usa ka nato nga wala makahimog mga kasalanan, no? Ingon ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ingon pa nga chapter 7 verse 14 sa 2 Chronicles, kung ang akong mga katawhan mudangop ka nako og maghinulsol sa ilang mga sala, siya nga maluluyon mopasaylo ka nato og ayaw niya ang atong mga yuta, no? So tanan kinahanglan nga atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo para nga magkaroon kita kaisog sa pag-atubang niini mga kalamidad, dili ta mahadlok. Tungod kay kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, wala gyud kanato ang kahadlok nga moabot man ang kamatayon. Tungod kay kitang tanan padulong man gyud diha, no? Dalaygon kaayo ang Dios sa iyang mensahe karong adlaw.